ହେଲା କି दुर्गम इलाका ने जेन माने कि घंच जंगल भितरे बसवास करुछन से माने पत्थर आउ लुहार साहाଯ୍य ने जेनता कि पत्थर आर लुहा के रेती करी केनता करी जुए बाहर करुछन आमे देखमा आमे आज अछु नुआपड़ा जिला बोडेन ब्लॉक रो इटा होचे बहादुर पानी गाँ रु पूरा पाखे होचे छत्तीसगढ़ इटा गोटे सीजी बॉर्डर एरिया इनर बसवास करुथिबा लोक माने केनता करी से माने जुए बाहर करसन तांके देखामा मु कहमी आज्ञा देखाउं तो टिके केनता करी बाहर करूछन आपण देखमा गोटे रुआ अछि भितरे आ गोटे पत्थर अछि आ गोटे आटे हाथे धरिछन इटा के धरिछन हमर लुहार पत्थर के रेतुछन आर से खुदरीटा भीतर के पसुचे जुए खुदरीटा आर देखन से भितरे जेन रुआ अछि से रुआ रु ऑटोमेटिक सेटा जुएटा बाहरुची ई प्रकार से माने ये करसन जनता कि हमर जनता ग्रामांचल ने जनता गोटे माचिस डबा दरकार पड़सी इमान के सेटा दरकार नहीं पड़बा तो तांकर पचरामा आज्ञा एटा केनता किना जुए बाहर करसन कोन तो पूरा এটা পথর এনে আজ্ঞা পথর নু ইথি লোহা গোটে মিশাই করি মারি দেলে পথর কে খুঁছে লোহা কে খুঁছে পথর তেনে যাই করি অগ্নি জাত হচ্ছে ইথি রুয়া আছে আজ্ঞা ସେମାନେ ଗଛର ଫକି ଆମେ ରୁଆ ବଳସୁ ସେଟାକେ ଲଗାଇଛୁ ସଲଟା ତେନେ ଯାଇ କରି ହଉଛି ମାଚିସ୍ ଦରକାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୁଗା ଯୁଗୁନ ତ ଏଇଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ନିଜେ ବନାଇ କରି ଏଇଟା লোহা আনি করি এটা পাট পুরসা বি রখিଥିଲା আজ্ঞা এই জিনিসটা হয় যে এটা নূয়া সেকশন চালিছে যে নূয়া মাচিস বি বাহারিছে নূয়া ସବୁ কল বাহারিছে এটা সৎযুগর এটা আমার অরিজিনাল জয় হয় तांकर कहबार अनुसार ई जिनिसटा तांकर पूर्व पुरुष माने भी व्यवहार करुथिले आर एंता जे माने जे व्यवहार करुथिले इटा जेन कहूचन आरी माने गोटे रुआ डबाटे अछि आर पत्थर आउ लुहा के से माने रेती देसन सेनो जेन जुए खुदरीटा बाहरते सेटा जी करी रुआ ना लागुचे तो सेनो ऑटोमेटिक जुएटा बाहरुची